Bago na ko magkaligo sa sapa mga igsuon, nindot kayo ang sapa diri o nindot sad ang palibot, no. Matanaw na to ang mga kakahoyan diha, no, kita nimo sa likod. Yan. Tas na ay lain-lain, no. Mga kadagko sa mga bato, ang tingog sa sapa. Very relaxing. Usahay kinahanglan ta sa mga ingani nga lugar, pero actually mga igsoon dili gyud kinahanglan nga mogastos tag dako aron nga makaadto nini mga lugar kay bisan sa ato ang syudad sa Davao o sa uban nga mga lugar kung asa ka, makakita gyud kang may ingani nga mga lugar nga pwede ka maka-relax kay lisod kayo og ganing magsigita og huna-huna o asa ta mo adto nga lugar abroad ba nya ang budget nato mas maka-stress kanato nya usahay imbis atong tigumon ang kwarta para sa ubang mga importanteng butang, gitigom na to alang sa ato ang mga travels. Maayo man po na, no, dili ko supak niya na, pero kung ma-stress lang kag tinigom nya pagkahuman nakatigom na ka i-travel nimo, pagbalik nimo na kulangan na po yung budget nya ma-stress na po ka tungod ana, mas nindot nga imo na lang pangitaan nimo ba murago ganang mangita ka og ganang kaayo within you nga daghan kabalo ka nga daghan mga kaayuhan sa sulod sa akong kinabuhi. Oo. Nya mangita pag ka sa approval sa gawas nga ikaw naman mismo makabalo nga naay maayo nga butang sa imong kinabuhi. So ayaw na pangitaa sa uban ang approval, pangita sa mga kagalingon. At the same time, mao po na ay na pangitaa ang mga nindot nga lugar. Kaysa tinuod lang bisan diri sa ato ang syudad, sa ato ang rehiyon o sa Pilipinas mismo, daghan ang mga nindot nga lugar nga maadtuan na to nga mas ma-relax ta. Pero travel sa lain nga mga lugar, kung aduna gyud kay enough nga budget para niya na, well, maayo pod. Pero dili na to kinahanglan nga stress tong kaugalingon sa pagunahuna og budget aron maka-travel ta, kundi kay na may mga dugol nga mga lugar nga pwede na to maadtuan aron ma-relax ta o magpadayon ta sa paglimpyo sa mga butang nga nakapa-stress, nakapabugat sa ato ang kinabuhi. So kinahanglan lang, importante again, relax, relax, because God bless you.